있습니다. За нэгдүгээр болохоор юу вэ гэх юм бол илчлэлт гэж байгаа. илчлэлтийн онол гэж байгаа. Энэ нь болохоор бурхан бидэнд өгсөн илчлэлт гэж юу вэ гэсэн үг. 우리가 신앙생활을 하는 건 하나님이 우리를 계시해 주셨기 때문에 가능한 것이죠. За бид итгэлийн амьдралаар амьдарч байна гэдэг нь бурхан бидэнд өөрөө илчлэлийнхаа номыг илчлэлийг өгсөн учраас бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа. 사람이 자기 지식으로 하나님의 온전한 것을 알 수 없습니다. Хүн өөрийнхөө мэдлэгээрээ бурханыг бүрэн төгс таньж мэдэх боломжгүй. 그래서 하나님께서 그분 자신이 어떤 분인지 또 그분이 베푸시는 구원이 어떤 구원인지를 정확하게 알려주셔야 우리가 알 수가 있죠. Тийм учраас бурхан өөрийгөө би ямар нэгэн болохыг ямар бурхан гэдгээ бидэнд мэдүүлж өгч бид мэдэх боломжтой. 그래서 우리가 하나님을 알려면 그분이 우리에게 계시해 주신 계시를 알아야 됩니다. Тийм учраас бид бурханыг мэдээ гэвэл бурханы бидэнд өгсөн илчлэлтийг мэдэх хэрэгтэй. 예, 근데 이 계시에는 두 가지가 있습니다. За илчлэлтийн хувьд болохоор хоёр төрөл байгаа. 하나는 일반 계시, general revelation이라는 것이 있고, нэг нь болохоор энгийн илчлэлт гэж би. 다른 하나는 special revelation, За 특별한 нөгөөх нь 계시라는 것이 болохоор 있습니다. онцгой илчлэлт гэж байгаа. 일반 계시는 하나님의 손길을 느낄 수 있는 일반 자연과 온 세상 가운데 나타난 하나님의 계시입니다. За энгийн илчлэлт нь юу ордог вэ гэх юм бол бурхны мутраар бурхны мутрын бүтээл болох энэ бүтээл байгаль ертөнцөд ордог байгаа. 막연하게 신이 있고 하늘이 있다라는 것을 알죠. Хүн болгон тэнгэр хэрийг хараад ч юм уу бурхан байгаа гэдгийг мэддэг. 그러나 우리가 구원을 그 하나님을 만나서 구원 얻을 수 있는 방법은 아무리 이 세상을 관찰한다고 얻을 수 없습니다. Харин бид нар байгаль ертөнцийг хараад тэнцэнээс болохоор аврал авах боломж байгааг бид нар хайж олоход хэцүү. 예, 그런 특별한 구원의 길은 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리에게 주신 구원의 방법인데. За тэр онцгой авралын арга зам бол юу вэ гэх юм бол Есүс Христ бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдож бидний төлөө өөрийгөө золиосон тэр гайхамшигтай авралын зам байгаа. 예, 그 계시는 모든 사람들이 읽고 알 수 있는 기록된 성경에 게시되어 있습니다. За тэр Есүсийн тухай бичсэн тэр ном буюу илчлэлт нь болохоор бидний өнөөдрийн хэрэгэлдэг Библи маань байгаа юм аа. 그래서 이 기록된 성경에 나타난 하나님의 계시를 특별 계시라고 합니다. За тэгээ бурхны онгодоор бичигдсэн энэ Библийг болохоор бид нар онцгой илчлэлт гэж нэрлэдэг. 자, 근데 많은 이단들은 여기 special revelation이라는 것을 이상하게 다르게 받아들입니다. Харин олон гаж урсгалууд болохоор энэ онцгой илчлэлт буюу энэ Библийг өөрөөр хүлээж авдаг. 많은 경우에 한국에 한 200명 정도의 이제 다른 신, 가짜 그리스도들이 있는데. Солонгост болохоор 200 гаруй худал христчд байдаг гинэ. 대부분이 산에서 특별한 경험을 하면서 계시를 받았다고 얘기를 합니다. Ихэнх хүмүүс болохоор уулан дээр байжгаад бурхнаас онцгой илчлэлтийг авсан гэж хэлдэг. 성경을 혼자 산속에서 2000번 읽다가 특별한 계시가 임했다고도 하고. Уулан дээр 2000 удаа Библийг дахин давтаж уншиж хагаад онцгой илчлэлт авсан. 자기가 있는데 자기 집 앞에 큰 별이 떠서 강력하게 며칠간을 비추면서 나타났다고도 얘기합니다. Эсвэл гэрийнхаа үүдэнд байжсэн чинь амар тод тийм од гарч ирээд над руу тусаад байнга манай гэрийн урд над руу тусаж байсаар байсан гэж ярьдаг. 그리고 내가 성경도 모르고 교회도 안 다녔는데 갑자기 천사가 나타나서 자기에게 이걸 먹으라고 책을 먹여줬다고 얘기합니다. За бас юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол би Библич мэдгүй чуулганч явж байгаагүй хүн атал нэгэн өдөр тэнгэр илч гарч ирээ энийг аваад ид гэд надад Библийн номыг өгсөн гэж бас хэлдэг. 이런 게 특별한 계시가 아니에요? Ингэж хэлэх нь болохоор онцгой илчлэлт гэж юу? 특별한 계시는 기록된 성경 말씀을 통해 우리에게 나타난 예수 그리스도의 구원 경륜이 특별 계시입니다. Энэ нь бол онцгой илчлэл биш юм аа. Харин онцгой илчлэлт нь юу вэ гэх юм бол Есүс Христ бидний авралын төлөө өөрийн амийг өргөсөн Есүсийн тухай бичсэн энэ ариун Библи маань онцгой илчлэлт юм. 이런 특별한 계시의 의미를 모르기 때문에 대부분의 가짜 신, 자칭 그리스도들은 자기가 성경도 잘 모르고 신학도 모를 때에 특별하게 누군가 나타나서 나에게 무언가를 줬다고 얘기합니다. Онцгой илчлэлтийн
үн цэнийг мэдэхгүй учраас үр дүнгийн үн цэнийг мэдэхгүй учраас хүмүүс янз бүрийнтэй гинт тэнгэр илч гарч ирээд надад үгийг идэвлээч гэдэг юм уу эсвэл гинт онгод орлооч гэдэг юм уу те энэ илчлэлтийн үн цэнийг гуйвалдаг байгаа. 예를 들어서 신천지의 이만희 교주의 이야기를 들어보면 이렇습니다. За жишээлбэл шин тэнгэр газрын үндэслэгч ийм анхигийн жишээг авч үзье. 어느 날 성령이 나타나셔서 자기에게 책을 먹여줬다는 거예요. Нэг өдөр тэнгэр илч гарч ирээд түүнд номыг идэвлсэн гинэ. 근데 그때는 자기가 교회도 다니지 않았고 성경도 몰랐던 때라 그럽니다. Тэгээд өөрийгөө юу гэж хэлдэг вэ гэвэл би харин тэр үед болохоор цуглаанч явж үзээгүй, Библийг уншиж үзээгүй байсан гэж хэлдэг. 성경도 모르던 내가 이 책을 받아 먹고 이 계시를 받고 그 다음부터 걸어다니는 성경 또 성경에 통달한 자가 됐다고 합니다. Библич мэддэггүй цуглаанч явдггүй байсан надад болохоор тэр тэнгэр илч номыг өгсөн учраас би тэрийг эзнээс хойш болохоор Библийн бүр нэвтрхий тойл болсон. Би одоо ингээ алхаж явдаг баг Библи мэдтэй тэр илчлэлийг авсан нэгэн гэж өөрийгөө бүр сурчилдаг. 누군가가 그렇게 얘기하면서 이분 특별하게 성경을 깨달은 분이라고 하면서 신천지 말씀을 들어보자고 그러면 여러분 이렇게 대답하십시오. Тэгээд хин нэгэн магадгүй те ийм мундаг те Библийг үнэхээр нэвт мэддэг хүн байгаа. Библийн сургал, Библийн хичээлд ирээрэй гэж хин нэгэн та нарыг хэрвээ урьвал ингэж хэлээрэй. 예, 그분에게 나타난 성령은 다른 가짜 성령이고 그분에게 나타난 예수는 다른 가짜 예수야 이렇게 얘기하시죠. Тэр хүний өмнө гарч ирсэн тэнгэр илч бол хуурамч тэнгэр илч. Тэр хүний ярьж байгаа Есүс бол хуурамч Есүс гэж хэлээрэй гинэ. 어떻게 그럴 수 있느냐? 이분이 특별하니까 나타난 게 아니냐라고 말하면 Яагаад тэгж хэлэх вэ гэвэл тэр хүн чинь онцгойгоор гарч ирсэн бидтэй гэж хүн магадгүй хэлж болох юм те. 예, 성경 구절 두 군데를 짚어서 얘기를 해주십시오. Библийн хоёр ишлэлийг бариад тэр хүмүүсүүдийн яриаг нь ницааж болно. 예, 첫 번째는 고린도 후서 11장 4절입니다. Нэгдүгээр болохоор хоёрдугаар Коринт 11장 4절 고린도 후서 11-ийн 4-р ишлэл. хоёрдугаар Коринт 11-ийн 4-р ишлэл. 예, 같이 읽어보겠습니다. За 11장 2-р 4절. Коринт 11-ийн 4 бүгдээрээ олсноо. 3-ий учир нь хэрв хэн нэгэн очоод бидний тунхагснаас өөр Есүсийг тунхаглахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнээс та нар өөр сүнсийг хүлээн авахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнийхээ өөр сайн мэдээг та нар хангалттай төвчдөг. 예, 여기 보면 분명히 다른 예수, 다른 영 그리고 다른 복음이 나옵니다. За энэ ишлээс харах юм бол маш тодорхой өөр Есүс, өөр сүнс, өөр сайн мэдээ гэж гарч байгаа. 여러분 성경에 따르면 성령은 언제 오시냐면 За хэрвээ Библийн дагуу харах юм бол ариун сүнс хизээ ирдэг вэ гэвэл 우리가 예수님을 구주로 받아들일 때 오십니다. бид Есүс Христийг аврагч эзэн болгон хүлээн авах үед ариун сүнс бидэнд ирдэг. 예, 고린도후서 12장에 보면 누구든지 예수를 성령이 아니고는 예수를 주님이라고 할 수 없다고 그럽니다. 2-р Коринтын 12-р бүлэг дээр болохоор хинч бай те Есүсийг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол ариун бурхныг ааваа гэж хэлэх боломжгүй гэж гардаг. 예, 고린도전서 12장 3절의 말씀에 보면은요 그렇습니다. 고린도전서 12장 3절. За 1-р Коринт 12-р бүлэг дээр очие. 12-ийн 3-р ишлэл. 1-р Коринт 12-ийн 3. За би энэ чэнэс уншиж өгье. Тиймээс хинч Есүсийг хараагцсан гэж Бурхны сүнсээр ярихгүй бөгөөд ариун сүнсээр бус бол хинч Есүс бол эзэн гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдэе. 그래서 예수님을 우리가 주님으로 고백할 때 성령이 오시지 갑자기 내가 성경에서 성경도 모르고 하나님도 모르는데 갑자기 산속에 들어가서 기도를 한다고 나타나면 그거는 성령이 아니라 다른 영이라는 거죠. За бид нар Есүс Христийг аврагч эзэн гэж хүлээж аваагүй тохиолдолд бидний амнаас бидэндээ ариун сүнс ирэх боломжгүй. Бид нар Есүсийг аврагч эзнээ болгож хүлээн авснаар ариун сүнс бидэнд өгөгддөг байгаа. 예, 여러분 갈라디아서 За бүгдөө Галаат номон дээр 1장을 очицгоё. 보세요. Галаат номын 1-р бүлэг. Галаат номын 1-р бүлгийн ишлэлийг 예, харвал 갈라디아서 1장 6절부터 8절을 같이 읽겠습니다. За Галаат номын 1-р бүлгийн 6-аас 8 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншъя. Галаат 1-ийн 6-аас 8 3-ий
Христийн нэгүслээр та нарыг дуудснаас ялгаатай сайн мэдээ рүү та нарыг ийм түргэн иргсэнд би гайхаж байна. Өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг өмүүлж Христийн сайн мэдээг гуйлахыг хүсэж байна. Харин бид ч эсвэл Тэнгэрийн зарлалга элчич гэсэн бидний та нар тунхагснаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэр нь хараагдаг. 예. 사람들은 다른 복음을 전하면 귀가 솔깃해서 어머나 이거 처음 들어보는 얘긴데 이렇게 얘기를 하며 반응합니다. Хүмүүс болохоор ингээ өөр сайн мэдээ тарахлаар хүмүүс гинт ингээл жихэн годолцоол те миний сонсож байгаагүй шин содон зүйл байх чинь гэж татагдаж эхэлдэг. 그래서 그분은 특별한 계시를 받았다고 생각합니다. Тэгээд ярьж байгаа хүнийгээ болохоор онцгой илчлэлт авсан хүн байна гэж боддог. 근데 그거는 특별한 계시가 아니라 다른 영이 주는 계시입니다. Харин тэр нь онцгой илчлэлт биш юм аа. Өөр сүнсийн өгсөн тэр илчлэлт юм. 예, 1장 8절에 보면 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 그랬죠. Галаат 1-ийн 8 дугаар ишлэлдэр болохоор ингэж хэлсэн байна. Сүүлийн хэсэгдэр та нар тунхагснаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэр нь хараагдаг гэж. 그래서 여기서 우리는 사도 바울, 그러니까 사도들 베드로나 바울과 같은 사도들이 전한 복음 외에 다른 복음, 예수 그리스도로 말미암아 구원 얻는 다른 복음, 다른 이야기를 하면 저주를 받는다고 합니다. Тийм учраас бид нар итгэлийн элч болох те Паул, Петр эдгээр хүмүүсүүдийн дамжуулсан тэр сайн мэдээнээс өөр сайн мэдээг дамжуулах юм бол хараагдана. 신천지의 이만희 씨는 이런 경험을 종종 얘기합니다. Шин тэнгэр газрын ийм анхи болохоор байн байн нэг ийм зүйл ярьдаг. 자기가 이제 산에서 성령을 만난 후에 너무 감격스러워서 그분 앞에 충성을 맹세하기 위해 칼로 손에 동맥을 그어서 피로 충성을 맹세했다고 얘기합니다. Аха. Тэгээд уулан дээр болохоор тэнгэр элчтэй уулзаа, тэнгэр элчтэй уулзсан болохоор маш их сэтгэл нь хөдлөөтэй үнэхээр гайхамшигтай үзэгдэл байсан учраас яасан бэ гэх юм бол өөрийнхөө цусыг гаргаад цусаараа бүр тангараг өргөсөн гэж ярьдаг. 그리고 일곱 교회의 일곱 사자가 오늘날 이 땅에 실제로 나타난 인물들이 있다고 합니다. Тэгээд 7 чуулганы 7 элч энэ дэлхий дээр яг бодтоор бий болж амьдарч байгаа гэж бас заадаг. 그 일곱 사자들이 다 피로 동맥을 긋고 충성을 맹세했다고 합니다. 아하. 자, 일곱 교회의 일곱 사자들이 다 충성을 맹세하려고 피로 동맥에 이제 칼을 긋고 피로 맹세를 했다고 합니다. 아하. За тэгээд тэр нөгөө 7 элч нь болохоор яасан бэ гэх юм бол тангараг өргөхийн тулд ариун сүнсний өмнө дахиад цусаа ингээд урсгаж тангараг өргөсөн гэлдэ. 혹시 몽골에서도 뭐 중요한 맹세할 때 막 손에 긋고 막 피로 맹세하고 그러시나요? Магадгүй Монголд ингээд хэн нэгэн тангараг өргөхдөө цусаа гарган барин тэгж тангараг өргөдөг ёслол гэж байгаа юу? 그런 거 안 하세요? байхгүй. 한국에는 피로 이렇게 해가지고 막 이렇게 하고 피를 떨어뜨려 가지고 서로 마시고 이렇게 맹세할 때가 있어요. Ааха. Харин Солонгост болохоор цусаа гаргаад тэ өөрийнхөө цусаараа ингэж хамгаалдаг ч юм уу, лацдаг ч юм уу те өөрийнхөө цусаараа ингэж гэрэний цаас маасан дээр ингэж цусаараа ерөөхдөө тангараг өргөдөг байхгүй юу? 예, 특히 Бас 조직폭력배들, цус уудаг гин л те. 조직폭력배, 조폭들이 많이 그렇게 합니다. Тэгээ маш их нөгөө одоо тийм гим нүгэлтэй хүмүүс одоо залилчин хүмүүс тэгж хилэн хийдэг гинэ. 자, 이렇게 얘기를 하면 그게 과연 성경적인가라고 물어보셔야 됩니다. Хэрвээ ийм яриа сонсох юм бол хүмүүсээс ингэж асуух хэрэгтэй. Энэ үнэхээр Библийн дагуу гэж үү гэж. 왜냐하면 예수님께서는 도무지 맹세하지 말라고 말씀하셨기 때문이죠. Яагад гэвэл Есүс хэлэхдээ болохоор Тэнгэрээрч бүү тангарагл гэж байдаг те. 하늘로도 말고 땅으로도 말고 옳다 아니면 아니다라고 하라고 얘기하셨습니다. Тэнгэрээрч бус те газраарч бус бүү тангараглаа. Зөв зөв заан заа үгүй нь үгүй байгаа гэж хэлсэн байдаг Есүс. 너희 교주가 너희 지도자가 피로 맹세했다고 하지 않았느냐라고 그럼 그렇다고 합니다. 신천지인들은. Аха. Тэгээд шин тэнгэр газрынхнаас асуугаад танаа ингээ үндэслэгчэнтэй удирдагч чинь бүр цусаараа тангараг өргөсөн гэсэн бидтэй гэхлээр тийм гэж хэлдэг гинэ. 근데 예수님은 그 무엇으로도 맹세하지 말라고 했다. Харин Есүс болохоор юугаарч бүү тангарагл гэж хэлсэн байдаг шүү дээ гэж Библиэлд хэлэх ёстой. 성령을 만나고 예수를 만난 그가 왜 이런 맹세, 성경이 말하지 않은 맹세를 했을까? Ариун сүнстэй уулзсан ийм анхи те яагаад
ийм хачин тангараг өргөсөн юм болоо. 그것은 Библийн 그가 дагуу бус те. 그것은 그가 다른 예수, 다른 영을 만났기 때문이다. Тэрний шалтгаан нь болохоор ийм анхи өөр сүнс, өөр сайн мэдээ, өөр Иесустэй уулзсан учраас юм. 자, 그래서 계시가 달라지면 그 다음에 뭐가 달라지냐면 하나님에 대한 이해가 달라집니다. За хэрвээ энэ илчлэлтийн онол маань өөр болоод ирэх юм бол юу өөрчлөгдөв вэ гэх юм бол Бурхны онол ч гэсэн өөрчлөгдөж эхэлдэг. 예, 그래서 계시론 다음에 중요한 그 다음 교리의 주제가 신론입니다. За 하나님의 тийм 관계. учраас илчлэлтийн онолын дараагийн чухал зарчим болохоор Бурхны онолын зарчим байгаа. 예, 우리가 믿는 기독교의 하나님은 삼위일체 하나님입니다. За христчин хүмүүс бидний итгэдэг Бурхан болохоор гурвал Бурхан, гурвлаар өршөгч Бурхан. 예, 이 삼위일체 하나님에 대한 이야기들은 많이 있고 지난번에 저희들이 집중적으로 말씀을 드렸고요. Аха. За гурвлаар өршөгч Бурханы тухай болохоор бид нар өнгөрсөн семестр дээр маш нарийн чухалчилж орж хэлсэн байгаа. 예, 삼위 하나님의 세 인격 인격이 За 한 본질로 있는 겁니다. Бурхан гурван байр суурьнтай нэг мөн чанар дотор холбогддог гэсэн утгатай. Тус тусдаа өөрийн гэсэн мөн чанартай тэгтээ нэгэн байр суурьнд холбогддог. 예, 이것의 균형을 잃는 순간 이단적인 하나님 이해로 갈 수가 있습니다. Энэ тодорхойлолтын чухал хэсгийг нь хэрвээ бид нар хайж орхигдуулах юм бол гаж урсгалд ороход амархан. 그래서 신천지나 이제 하나님의 교회 같은 데는 삼위일체를 부정합니다. Аха. Тийм учраас жишээлбэл те шин тэнгэр газрынхан болохоор гурвал Бурхныг үгүйсгдэг. 여호와의 증인도 삼위일체 하나님을 부정합니다. Аха. Йоховагийн гэрчүүч гэсэн гурвлаар өршөгч Бурхныг үгүйсгдэг байгаа. 예, 몰몬도 마찬가지입니다. За Мормон ч гэсэн адилхан гурвал өршөгч Бурхныг үгүйсгдэг. 그래서 하나님에 대한 이해를 바로 가져야 되고요. Тийм учраас Бурхны талаарх те Бурхны онолыг бид нар зөв ойлгох хэрэгтэй. 그 다음에 하나님에 대한 이해가 잘못되면 하나님이 만드신 사람에 대한 이해를 잘 해야 됩니다. За Бурхны онолыг сайн сурж мэдснийхаа дараа юуг бас сайн сурж мэдэх хэрэгтэй вэ гэвэл хүний онолыг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. 예, 특히 죄에 대한 이해가 중요합니다. За онцгойлон гмийн талаарх зүйл бас чухал. 예, 죄라는 것은 근본적으로 하나님과 나 사이의 관계가 틀어지는 것이죠. За гим гэдгийг тодорхойлох юм бол Бурхан болоод хүн хоорондын харилцаа тасрахыг хэлж байгаа. 예, 그래서 하나님이 이제 우리의 죄를 용서해 주실 때는 우리가 하나님과의 관계가 바로 잡히는 상태로 돌아가는 겁니다. Харин Бурхан бидний гим нүглийг уучлах үед Христ бидний тэг гим нүглийг уучлах үед хүн болоод Бурхан хоёрын харилцаа буцаад нэгдэж өгдөг байгаа. 예, 그런데 이 죄를 무슨 특별한 어떤 덩어리, 존재적인 이해로 할 수가 있어요. 덩어리와 같은 덩어리, 어떤 그 물건, 사물 같은 어떤 존재로 이해할 수 있죠. 관계가 아니라. За энэ бас гимиг болохоор бид нар ямар нэгэн материалыг тэр зүйлээр бас ойлгож болох юм. Эсвэл харилцаагаар бас ойлгож болох юм. 예, 죄가 내 피를 통해 흘러간다라고 생각도 하고. За жишээлбэл хүмүүсүүдийн хамгийн их буруу ойлгодог зүйл нь болохоор миний цусаар дамжуулаад ингээд гим нүгэл урсдаг гэд. Ер нь болохоор гимиг болохоор ийм материалыг болгож ойлгож болохгүй л гэж юм л та. 통일교의 죄 이해가 이렇습니다. Аха. За 통일교, 무니즘. Мунизмын болохоор ойлголт нь болохоор хүний цусаар гим ингээ урсчидэг гэсэн тийм үзэл байдаг. 이제 특별히 몽골의 지방에 많이 있는 구원파의 경우에 죄를 이렇게 많이 이해합니다. За 존재적으로. онцгойлон Монголын хөдөө орон нутгуудаар маш их тархсан байгаа авралын урсгал буюу те тэр гаж буруу номлол маань ингэж маш их заадаг. 예, 내가 죄사함 거듭남의 비밀을 깨닫는 순간 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 없어졌다. 이렇게 얘기합니다. Би гим нүглийн уучлалыг ойлгож дахин төрсөн тохиолдолд өнгөрсөн одоо ирээдүйн миний бүх гим нүгэл уучлагдсан гэж заадаг. 예, 그 다음부터는 어떤 죄를 져도 죄가 아니다. 죄가 성립되지 않는다 그럽니다. Гмийн уучлалыг ухаараа дахин төрсний дараа ямар ч гим нүгэл хийсэн тэр нь гим биш гэж үздэг тэд нар. 예, 그러나 그것은 하나님과 우리 사이의 관계를 존재적으로 너무나 단순화시킨 거죠. Аха. Энэ болохоор бурхан болоод бидний хоорондын харилцааг маш энгийнээр тэгж ойлгож тасалж байна. 예. 자, 이러한 것들을 우리가 지난 1차 세미나 1권 세미나 때 자세히 배웠습니다. За бид нар өнгөрсөн удаагийн Библийн вакцины нэг семинар дээр болохоор эдгээр зүйлүүдийг бид нар наривчилж ингэж орж үзсэн байгаа. 지우개가 없나요?
그리고 이제 오늘부터 시작하는 제 2권에서는 그 다음 교리의 부분을 함께 공부를 하겠습니다. За харин өнөөдөр болохоор бидний үзэх Библийн вакцины 2 ном маань болохоор энээс үргэлжлүүлээд дараагийн онолуудыг хамтдаа сурах болно. 예, 그래서 첫 번째 우리가 배운 거는 우리 이제 점검한 거는 계시가 뭐냐? За тэгвэл давтаадыг харах юм бол бидний хамгийн ихэнд сурсан зүйл болохоор илчлэлт гэж юу вэ гэдгийг сурсан. 예, 두 번째는 하나님은 어떤 분이냐? За хоёр дахь нь болохоор бурхан гэж хэн бэ? 예. Бурхны онол байгаа. 기록된 하나님의 말씀에 계시하는 하나님의 말씀을 하나님을 잘 이해해야 됩니다. За бурхнаар тэмдэглэгдэн бичигдсэн илчлэлтийн номоор дамжуулаад бурхныг бид нэр сайн ойлгож таньж мэдэх хэрэгтэй. 예, 그리고 이 하나님이 만드신 사람이 누군가를 Тэгээд 이해해야 됩니다. бурхны бүтээсэн хүн гэж хэн юм бэ гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. 자, 그 다음에 이 타락한 인간을 구원하기 위해서 하나님이 인성을 취해서 사람이 돼서 참 하나님 참 사람으로 오신 예수 그리스도는 누군가를 이해해야 됩니다. За тэгээд тэрний дараа болохоор гим нүгэлтэй болж завхарсан хүн төрлөختнийг аврахын тулд бурхан хүний дүр төрхийг өмсөж энэ дэлхий дээр ирсэн Есүс Христийн тухай бид нар сурч мэдэх хэрэгтэй. 예, 여러분 우리가 이제 그리스도교, 기독교라고 얘기를 하죠, 우리를. Аха бид нар өөрсдийг болохоор Христ итгэлтэй гэж ярьдаг те. 예, 기독교라는 말 자체는 뭐냐? 예수 그리스도를 하나님으로 신앙하는 종교라는 뜻입니다. Ер нь Христ итгэлт гэдэг үг маань те ямар утга учиртай вэ гэх юм бол бид нар Есүс Христийг бурхан гэж итгэдэг гэсэн утгатай. 근데 여러분 신천지에 가서 물어보면 우리도 예수님 믿어요 이렇게 얘기합니다. Шинэнгэр газрынхны хүмүүсүүдээс асуух юм бол тэд нар ингэж хариулдаг. Бид нар ч гэсэн Есүст итгэдэг гэж хэлдэг. 근데 그러면 예수님은 하나님이시죠? 그러면 아 예수님은 하나님이 아니라 그럽니다. Харин тэднэрээс тэгвэл Есүс чинь бурхан биз дээ гэж хэлэх юм бол тэд нар үгүй Есүс бурхан биш гэж хариулдаг. 예수님은 하나님의 아들이고 사람 하나님이 택하신 특별한 목자라고 합니다. Есүс бол бурханы хүү гэхээсээ илүү те бурханы зүгээр сонгосон онцгой хончин гэж үздэг. 그러면 예수님이 하나님이 아니면은 누구를 믿느냐? 이 시대에 이긴 자라고 하는 이만희가 참된 구원자라고 믿습니다. За тэгвэл тэд нар Есүсийг бурхан гэдэгт итгэдэг юм бол юунд итгэдэг вэ гэх юм бол энэ цаг үеийн аврагч болох ийм анхийг аврагчаа гэж итгэдэг. 예. Есүсийн байр суурьнд тавьчихдаг. 예수님은 초림 시대에 온 구원자고 이 시대는 이만희를 알고 믿어야 구원받는다고 그럽니다. Тэд нар болохоор Есүс бол шин гэрээний үеийн тухайн үед сонгогдсон аврагч байсан. Одоо өнөө цаг үед болохоор ийм анхий маань сонгогдсон аврагч байгаа гэж ярьдаг. 그러면서 이만희는 죽지 않고 영생 불사한다고 믿죠. Тийм учраас ийм анхий болохоор үхэхгүй мөнхөд амьдрна гэж үздэг. 이거를 믿고 자기의 인생을 완전히 다 바친 사람들이 많습니다. Тэгээ энэ зүйлд итгээд үнэхээр амьдралынхаа бүх зүйлийг шин тэнгэр газар зориулж байгаа хүмүүс байгаа. 그러면 이거는 신천지가 예수교, 기독교가 아니라 만이교라는 것을 입증하는 겁니다. Тэгэх юм бол энийг болохоор Христэд итгэхгүй байгаа учраас Христ итгэл гэхээс илүү ийм анхигийн шашин гэж ярьж болох юм те. Ийм анхигийн үзэл. 그래서 신천지는 예수교가 아니고 만이교입니다. Тийм болохоор шин тэнгэр газрынхын Христ итгэл биш, ийм анхигийн итгэл бишрэл гэж хэлж болох юм. 자, 그다음에 예수님을 오해하면 뭐가 잘못되냐면 예수님을 통해서 우리에게 주시는 구원이 왜곡이 됩니다. salvation. За бид нар хэрвээ Есүс Христийн онолыг Есүсийн тухай сайн мэдэж чадахгүй байх юм бол бидний авралын талаарх ойлголт маань бас буруудаад эхэлдэг байгаа. 예. 예수님이 우리의 구원을 위해 충분한 구원을 베푸셨으면 예수 이름을 믿는 것 외에는 다른 구원의 길이 없습니다. Есүс Христ үнэхээр бидний авралын төлөө хангалттай золиос болж өөрийгөө өргөссөн бол Есүс Христээс өөр авралын арга зам байхгүй. 근데 예수님이 이루신 구원이 부족하면 다른 구원이 오늘날 필요하다고 합니다. Харин зарим хүмүүс болохоор Есүс Христийн гүйцэлдүүлсэн авралын тэр золиос нь дутагдaltaй байсан учраас авралын өөр гүйцэтгэлүүд хэрэгтэй гэж үздэг. 안식교의 경우에는 채식을 하고 안식일을 지켜야 구원받는다고 합니다. За жишээлбэл адвентист чуулганыхан болохоор те хагасаа өдрийг мөргөл болгон өргөснөөрөө аврагдана гэж үздэг. Бэм гаргийг сагснараа. 보통 처음부터 이렇게 얘기하면 아유 우리도 예수님 믿는다고 예수님 믿으면 구원받는다고 가르친다 이렇게 얘기하죠. Эхлээд хамгийн түрүүндээ Есүст итгэдэг үү гэж асуух юм бол бүгдөө тийм бид нар Есүст итгэдэг гэж хариулдаг.
그래서 대부분의 이단들은 두 단계의 구원론을 가르칩니다. Тэгээ бүгдөө бид нар Есүст итгэснээрээ аврагддаг гэж ярьдаг ч гэсэн ихэнх гаж урсгалууд авралыг болохоор дандаа хоёр шатлалд хувааж үзээд байдаг. 예수님을 믿으면 일단 구원받고요. За нэгдүгürt нь болохоор Есүст итгэх юм бол аврал авчин. 근데 나중에 진짜 천국 가려면 이것만으로 충분하지 않고 이 시대에 주시는 구원을 받아들여야 됩니다. За хоёр дахь нь болохоор юу гэдэг вэ гэх юм бол зөвхөн тэр итгэлээрээ аврагдана гэдэг нь хангалттай биш. Тийм учраас энэ цаг үеийн аврагчид бас итгэх хэрэгтэй гэж ингээ хоёр ангил шаталцдаг байх нь. 신천지는 요한계시록을 깨닫고 그 요한계시록이 이루어진 곳이 신천지라는 것을 믿어야 구원받습니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор илчлэлт номыг ухаарах хэрэгтэй. Тэгээд илчлэлт ном биелсэн байгаа тэр шин тэнгэр газар гэсэн тэр бүлэглэлд орчоож аврал аавна гэж үздэг байгаа. 하나님의 교회는 장길자라고 하는 여자를 이 시대에 오신 어머니 하나님으로 믿어야 구원받습니다. За ээж бурхан болох дээр те жангилжаа гэдэг тэр эмэгтэйг тийм үү? Ээж бурхнаа гэж хүлээн аваад ээж бурхан гэж хүлээн авснараа аврагдана гэж үздэг. 구원파가 가르치는 구원의 비밀을 깨달아야 구원받는다고 그럽니다. За авралын урсгал нь болохоор тэдний зааж байгаа тэр авралын нууцыг ухаарч чадах юм бол аврагдана гэж үздэг. 자, 이렇게 이제 구원이 왜곡되면 구원을 베푸는 장소인 교회에 대한 왜곡이 있습니다. За хэрвээ авралын талаарх онолтой авралын энэ үзэл маань гажуудаад ирэх юм бол аврал итгэгч хүмүүсүүдийн нөхөрлөл болсон чуулганы талаарх үзэл маань ч гэсэн бас л бодлонгартай болоод эхэлдэг. 예, 교회는 예수님의 몸이죠. Чуулган бол Есүсийн бие. 그런데 이 이단들은 오늘날 참된 구원을 받으려면 기존 교회는 안 된다. 여기는 구원이 없는 곳이다라고 얘기합니다. Харин ихэнх гаж урсгалууд болохоор юу гэж үздэг вэ гэх юм бол жинхэнэ авралыг авахыг хүсэж байгаа бол Христийн чуулганд аврал байхгүй учраас тэнд бол аврал байхгүй гэж үздэг. 그래서 요한계시록 18장에 나오는 것처럼 내 백성아 거기서 나와라 이렇게 얘기합니다. Тэгээд Илчилт номын 18 дугаар бүлэг дээр гардаг миний ард түмэн тэндээс гарч ирээ гэсэн үг байдаг. 예, 신천지는 교회가 추수해서 신천지로 데려가야 할 추수밭이라고 얘기를 합니다. Тийм учраас гаж урсгалынх юу гэдэг вэ гэх юм бол миний ард түмэн тэндээс гар гэдэг нь болохоор те Христийн чуулганаас гарч ир. Тэгээд ургац хураалтыг болохоор Христийн чуулганаас тэд нар ургац хураах гэдэг. 그래서 여기서부터 꺼내 가지고 신천지 교회로 데려가는 게 구원이라고 합니다. Христийн чуулганаас ургацаа хураагаад тэнцэнээс хүмүүсүүдийг хулгайлж авч яваад шин тэнгэр газартаа аваачих нь тэдний хувьд аврал байгаа. 하나님의 교회는 십자가를 교회에 두는 건 우상 숭배라고 합니다. Ээж бурхан болохоор ингээд чуулганууд урдаа загалмай ингээд тавих юм бол энэ болохоор шүтээнд мөргөж байна гэж үздэг. 우상 숭배하는 교회는 구원이 없다고 합니다. Тэгэд ингээд шүтээ мөргөж байгаа чуулганд болохоор аврал байхгүй гэж үздэг. 그래서 기존 교회를 매입해서 하나님의 교회로 바꾸고 십자가를 떼내는 것을 큰 트로피를 얻은 것처럼 생각합니다. Тэгээд тэд нар болохоор Христийн чуулган те урдаа ингээд модон загалмай тавьсан байгааг болохоор буулгаад тэгээд загалмайгүй болгоод өөрсдөө тэр чуулганыг ээж бурхны чуулган болгож өөрчилснэгээ хамгийн дээд амжилт гаргалаа гэж үздэг. 예, 구원파 교회는 기존 교회는 다 가짜 교회, 참된 교회가 아니고 자기네 교회만 참된 교회라고 합니다. Авралын урсгал буюу те баптист урсгал нь болохоор Христийн чуулганд бол аврал байхгүй, бидэнд зөвхөн аврал байгаа. Тэр чуулганд ямар ч аврал байхгүй хуурамч гэж ярьдаг. 그래서 이단에 있을 때 기존 교회가 나쁜 점에 대해서 엄청난 비판들을 많이 합니다. Тэгээд эдгээр болохоор Христийн чуулганыг маш муугаар хэлж буруутгаж доромжилдог. 그래서 여기서 문제가 발생합니다. За тийм болохоор энэчнээс асуудал үүсэж байна. 이단에 있다가 나중에 사람들이 거기서 너무 힘들고 가짜라는 걸 알고 나오게 되더라도 гаж урсгал байж байгаад хүмүүс маш хэцүү байгааг тэг үнэхээр шантарч байгаад гарч ирсэн ч гэсэн 기존 교회로 못 들어갑니다. Христ итгэл тэ зөв чуулганд очиж чаддгүй. Христийн чуулганд очиж чаддгүй. 왜냐하면 이전 이단에 있을 때 이 기존 교회는 구원이 없고 가짜고 기존 교회 목사님들은 하나님의 말씀을 제대로 안 가르친다고 비난하기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл гаж урсгалдаа байхдаа те Христийн чуулганы тавхай маш их муу муухай мэдээллүүдийг сонсоод маш их доромжлуудыг сонсоо те пастор нь бол хуудалж хуурмаг те бурхны үг байхгүй үннийг заадгүй гэж ингээд зөндөө их сонссон учраас гаж урсгалаасаа гарч ирсэн ч гэсэн Христийн чуулганд очиж чаддгүй. 그다음에 이제 일곱 번째가 종말론입니다. За тэгээд 7 дахь онол болохоор эцсийн үеийн онол байна.
예, 종말은 이 세상의 끝이 어떻게 이루어지는가에 대한 이야기죠. За эцсийн үеийн онол нь юуг өгүүлдэг вэ гэх юм бол энэ дэлхийн төгсгөлд юу болох вэ гэдгийг өгүүлдэг байгаа. 예, 이거를 이제 조직 신학적인 용어로 에스카톨로지라고 얘기합니다. За энийг болохоор системчлсэн теологийн яг нөгөө нэг нэр томьёогоор болохоор эцсийн үеийн онол гэж нэрлэж байгаа. 이단들은 종말이 이제 곧 임박했다고 합니다. Гаж урсгалынхан болохоор ихэвчлэн юу гэж үздэг вэ гэх юм бол эцсийн үетэй энэ дэлхийн төгсгөл удахгүй болох гэж байна. 대부분 1, 2년 안에 끝난다고 합니다. Ихэвчлэн 1-2 жилийн дотор дуусна гэж үздэг. 올해가 신천지는 신천기 40년이죠. Аха. Энэ жил болохоор шин тэнгэр газар байгуулагдсны 40 жил болж байгаа. 신천기가 40년이라는 건 성경에서 말하는 천년 왕국이 시작된 지 40년이 지났다는 겁니다. Аха. Шин тэнгэр газрынхан 40 жил болно гэдэг нь болохоор мянган жилийн хаанчлалын 40 жил болсон гэсэн үг. Эхлэх гэж байна гэсэн үг. 이제 신천지가 얘기하는 세상의 끝이 완성될 때가 오는데 мянган жилийн хаанчлалын төгсгөл ирж гин гэсэн үг шүү. За энэ дэлхийн төгсгөл болох ойрхон байна. 신천지는 올해가 그 해가 될 가능성이 크다고 그럽니다. Тийм учраас шин тэнгэр газрынхан юу гэж үздэг юм бол энэ жил бол одоо тэг хамгийн сүүлийн одоо бүрэн эцсийн төгсгөл ирж байгаа тэр бүрэн төгсгөл болж байгаа сүүлийн жил гэж итгүүлж байгаа. 왜냐하면 모세의 때에 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽을 시키긴 했지만 яагаад вэ гэвэл бурхан Мосегоор дамжуулаад Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргасан боловч 약속의 땅 가나안에 들어갈 때까지 40년을 지냈죠. амлалтын газар орох хүртлээр 40 жил явсан. 그리고 40년이 지나고 나서 약속의 땅으로 들어갔습니다. За 40 жил өнгөрсний дараа тэд нар амлалтын газар орсон гэж байгаа тийм. Түрүүн би нэг зүйл буруу ярьсан байна. 40 жил өнгөрсний одоо болохоор шин тэнгэр газрынхан мянган жилийн хаанчлал эхлэх гэж байгаа гэж үзэж байгаа юм биш үү заяа. Тэгээд ерөнхийдөө цөлийн 40 жил өнгөрсөн учраас одоо өөрсдийгөө энэ 40 жил дуусаад бид нар мянган жилийн хаанчлалтаа орох гэж байгаа гэж итгэж байгаа юм байна. 그래서 올해 안에 잘하면 세상이 끝나고 신천지가 완성되고 тийм учраас 40 жил өнөөдөр энэ жил нь 40 дахь жил гэж байна шүү дээ. 40 дахь жил учраас энэ 40 жил дуусаад энэ дэлхийн төгсгөл ирээд бид нар хаанчлал буюу те эцсийн үе буюу тэр мөнхийн улсад орно гэж байгаа. Тэр мянган жилийн хаанчлал эхлэн аврал эхлэнэ гэж үзэж байгаа. 이만희 교주는 영생불사하고 ийм анхи болохоор үхшгүй мөнх болоод 열심히 했던 너희들도 왕 같은 제사장에 대해서 영생불사할 거라고 얘기합니다. маш их хичээнгүй байгаа та бүхэн болохоор хаа мэд тэргүүн дахиж нар болно гэж шин тэнгэр газар дотроо ярьдаг. 너희들이 제사장만 되면 하나님께서 너의 가족들도 구원하실 거라고 얘기하죠. Тэгээ шин тэнгэр газрынхан болохоор хэрвээ чи тэргүүн дахиж болчих юм бол чиний гэр бүлийнхнийг ч гэсэн аварчна гэж заадаг. 그리고 온 세상의 부자들이 여러분에게 와서 돈다발을 싸들고 와서 하나님 신천지 말씀을 배울 거라고 합니다. Тэгээд энэ дэлхийн бүхий л баячууд өөрийнхөө эд баялгаа хурааж авчирч ирээд шин тэнгэр газрынхан дээр очиод Библи зааж өгөөч гэж ирнэ гэж заадаг. 그러니까 여러분 생각해 보십시오. 살기가 어렵고 힘든데 1, 2년만 정말 모든 걸 다 버리고 정말 최선을 다해서 내 인생을 다 투자하면 엄청난 부귀영화가 기다린다는 겁니다. Тэгээ та бүхэн бодоод үзээрэй хүмүүсийг ингэж хуурж байгаа магадгүй хэцүү амьдарч байгаа санхүүгийн хувьд ч гэсэн асуудалтай бэрхшээлтэй амьдарч байгаа тэр хүмүүс болохоор 1-2 жил гүрийчхээ тэгэх юм бол 1-2 жил гүрийчхэл юм бол энэ дэлхийн бүх баячууд эд баялгаа хурааж авчирч ирээд чамаас те манай шин тэнгэр газрынхнаас Библи сурахаар болно гэж хэлэх юм бол хүн дэвчиж хүлээх болов. 그러면 할만하다고 생각하지 않겠습니까? Тэгвэл магадгүй хүмүүс тэгвэл болох юм биш үү те дэвчиж чадах юм биш үү гэж бодогдох юм биш үү? Бодогдсон те. 그래서 신천지는 직장이 지금 뭐가 중요하냐? 그만두라 그럽니다. Тийм болохоор шин тэнгэр газрынхан ажил ямар чухал юм бэ? Ажлаасаа гар. 학교가 뭐가 중요하냐? 그만두라 그럽니다. Тийм юу сургууль сурахтай сургуулаа орих хай. 남편이 너의 신천지 활동을 방해하냐? 나중에 하나님이 구원해 주실 거니까 일단은 헤어지라 그럽니다. хэрвээ нөхөр чинь чамайг шин тэнгэр газарт явхад ингээ хоригдж байгаа бол дараа чи тэргүүн дахилж болчихл юм бол гэр бүл чи аврагдчих юм чи одоохондоо түр сал гэдэг. 이 잘못된 종말론으로 사람들의 인생이 망가집니다. Энэ буруутсан те эцсийн үеийн онол руу хүмүүсүүдийг ингэж буруугаар хөтөлж бүр эвдэлдэг байгаа. 근데 보통 1년 지나면은 안 이루어지거든요. Гэхдээ нэг жил өнгөрөхөд нөгөөх нь биелэлээ олдгоо л байдаг. 저는 예언가는 아니지만 분명하게 예언합니다, 여러분. Би уг нь бол иш үзүүлэгч биш ч гэсэн маш тодорхой иш үзүүлье.
신천지 역사 완성은 절대 안 이루어집니다. Шин тэнгэр газрын те энэ үнэхээр биелэл нь хизээж болохгүй. 예, 이만희는 반드시 죽습니다. Ийм анхи онцгойлоод гарцаагүй өхнө. 그래서 여러분 신천지인들이 오면 내가 두 가지 계시를 받았는데 반드시 예언하는데 이루어지나 안 이루어지나 봐라라고 얘기를 하십시오. Тэгээ магадгүй та рүү ингээд шин тэнгэр газрын хүмүүс ирэх юм бол тэр хүмүүст ингэж хэлээрэй. Би онцгой 3 илчлэлт авсан юм а. Тэр 3 илчлэлт биелэх нүг уу чи хараарай гэж хэлээрэй. 내 말대로 이루어지면 돌아와야 된다고 얘기해 보십시오. Хэрвээ миний хэлсэн энэ 3 илчлэлт биелэх юм бол чи буцаад над руу те манай чуулган руу өөрийнхөө чуулган руугаа ирээрэй гэж хэлээрэй. 예, 올해 안에는 물론이거니와 앞으로 5년 안에 절대 신천지 완성이 안 이루어지고 그 이후에도 계속 안 이루어진다라고 확고하게 얘기하십시오. Аха. Тэр нь нэгдүгээрт нь болохоор 1 жилийн дотор за ихтлэх 5 жилийн дотор шин тэнгэр газар хизээч бүрэн биелэж те тэр мөнхийн ус буюу тэр шин тэнгэр газар дахин шин тэнгэр газар энэ дэлхий дээр бий болно гэдэг бол хизээч биелэхгүй гэж хэлээрэй. 그다음 두 번째로 이만희는 반드시 죽는다고 예언하십시오. За хоёр дахь иш үзүүлгийн болохоор ийм анхи гарцаагүй өхнө гэж хэлээрэй. 그럼 아니라 그러면 내 말대로 되나 안 되나 보라고 얘기해 보십시오. Тэгээ хэрвээ өөдөөс үгүй гэдэг юм бол миний хэлснээр болох нь болохгүй нь чи хараарай гэж хэлээрэй. 그럼 당황하면서 말을 못 하고 물러갈 겁니다. Тэгэх юм бол амар гайхаа сандрал хэлэх ч үгүй болол магадгүй зүхтаа явчихна гинэ. 신천지 예. 자, 이렇게 해서 우리가 큰 이제 7개의 영역을 전체적으로 살펴봤습니다. За бүгдөө ингээ харах юм бол яг 7 онол те 7 зарчмыг бүгдөө ингээ ерөнхийд нь харлаа. 그래서 여러분들이 이제 바이블 백신을 통해서 교회에서 성도들을 가르칠 때 이게 왜 중요하고 어떤 순서로 이렇게 이어져야 되는지를 잘 이해해서 가르치시기를 바랍니다. Аха. Тэгээ та бүхэн энэ Библийн вакцины номоор дамжуулаад энэ 7 үндсэн зарчимтай энэ теолог яагаад чухал вэ гэдгийг чуулганыхаа итгэгч нарт зааж өгөөрэй. Яагаад энэ маш чухал бид нар мэдэх ёстой, бид нар итгэх ёстой гэдгийг зааж өгөөрэй гэж хүсэж байна. 예, 코로나 기간에 코로나 백신을 필수적으로 맞았던 것처럼 성경에도 바이블 백신을 필수적으로 접종시키셔야 됩니다. Бид нар коронагийн цаг үед болохоор бүх хүмүүстэй бүр заавал нөгөө вакцин авсан шүү дээ, тэ? Шаардлагын дагуу вакцин авсан шиг танай чуулганы бүх итгэгч нар тэ танай чуулганы бүх гишүүд ч гэсэн Библийн вакцинаар Библийн үнэнгээр вакцинжуулалт хийгдээсэ гэж хүсэж байна. 네. 그래서 교회에서 이거를 계속 반복적으로 꼭 가르치세요. Тэгээ чуулгандаа байн давтан энэ Библийн вакциныг зааж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 네. 처음부터 이 전체의 이 구조나 내용이 잘 안 들어올 수는 있습니다. Эхлээ заахад те агуулгын хүнд учраас яг ингээд бүх агуулгууд, утга агуулгууд нь бидэнд ойлгогдох жоохон хэцүү байж болох юм. 예, 그러나 반복하고 5번, 6번 계속 가르치다 보면 여러분들이 알게 모르게 교리와 이단 대처의 전문가가 되어 있으실 겁니다. Харин давтаад те 5 удаа, 6 удаа, 7 удаа гэдэг ингээд давтаад хийх юм бол давтан заах тусам та бүхэн энэ номны агуулгаар бүр ингээд цэнэглэгдээд эсэргээрээ шинэ гаж урсгалынхны эсрэг зогсож чадах тийм вакцинжуулагдсан мэрэгжлийн хүн болох боломжтой. 네. 자, 그러면 오늘 우리 이제 기독론 백신 우리 들어가는 거 첫 번째 우리 내용을 가도록 하겠습니다. За тэгвэл бүгдөө номныхоо хамгийн эхний агуулга болох Христийн онол гэсэн сэдв рүүгээ орцгоё. 21-р хуудсанд байна. 우리가 다 다룰 수는 없지만 우리 이단 대처와 우리 신앙을 위해서 확고하게 알아야 될 핵심적인 것들을 중심으로 살펴보겠습니다. За бид нар богинохон цагт нь бүгдийг сурч чадахгүй байгаа учраас яг ингээд бүр чухалчилж хэд хэдэн зүйлүүдийг хамтдаа сурцгаая. 예, 여기 첫 번째 보면 우리가 기독교는 뭐냐, 예수님이 누구신가에 관한 교리다 이렇게 얘기를 하죠. 네, 첫 줄에. Христийн онолынхаа хамгийн эхний хэсэг дээр болохоор Христийн онол гэдэг нь те Есүс Христийн тухай буюу Есүс гэж хинбэ гэдэгт хариулдаг онол сургаал юм а гэж бичигдсэн байна. 예, 여기 보면 한 세 번째 줄 밑에 보면 예수 그리스도를 사람이 되신 참되신 하나님이자 유일한 구세주로 믿는 것이 기독교의 핵심이다 이렇게 돼 있습니다. За 22 дугаар хуудасны дээрээсээ 4 дахь мөр дээр болохоор та бүхэн балаараа тэмдэглээрэй. 22 дугаар хуудасны дээрээсээ 4 дахь мөр дээр ингэж бичсэн байна. Христ итгэлийн гол цөм нь Есүс Христийг 100% хүний төрхөөр энэ дэлхийд ирсэн цорын ганц бурхан буюу аврагч гэдэгт итгэхэд оршдог гэж байна. 예.
예수님을 바로 알아야 하나님의 특별 계시를 제대로 압니다. Есүс Христийн тухай зөв таньж мэдснээр Бурхны онцгой илчлэлтийг бүрэн ойлгох боломжтой гэж байна. 예, 뿐만 아니라 삼위일체의 신론, 인간론, 구원론, 교회론, 종말론을 이해할 때 예수님에 대한 바른 이해가 가장 중요합니다. За тэгээ үргэлжлүүлэн харах юм бол Христийн онолыг зөв ойлгосноор ариун гурвал, хүний онол, авралын онол, чуулганы онол, эцсийн үеийн онолуудыг зөвөр ойлгоход Есүс Христийн тухай зөв ойлголт нь маш их тусалдгаа гэж бичсэн байна. Тийм үү номон дээр? 모든 이단은 예수님에 대한 이해가 잘못됐습니다. Бүхий л гаж урсгалууд Есүс Христийн талаарх ойлголт нь буруутчихсан байгаа. 자, 그러면 이제 먼저 예수님에 대한 명칭을 가보겠습니다. 오른쪽에. За тэгвэл бүгдөө хамгийн түрүүнд болохоор Есүс Христийн нэршлийн талаар бүгдөө хамтдаа үздэцгээе. За том нэгдүгээр бүлэг сэдэв байна те нэршил гэдгийгсэн байна. 예, 예수님에 대한 명칭 중에 제일 첫 번째는 예수가 나오죠. За Есүсийн нэршлийн талаар хамгийн түрүүнд ямар нэршил гарч байгааг гэх юм бол Есүс гэдэг нэршил гарч байна. Нэгийн нэг дээр. 예, 예수라는 이름은 구원자라는 뜻입니다. За Есүс гэдэг үг нь ямар утгатай вэ гэвэл аврагч гэсэн утгатай. 자, 그런데 이제 여러분 구원자라고 할 때 어디로부터 구원하느냐가 중요합니다. За аврал гэх юм бол хаанаас юунаас аврагдсан бэ гэдгийг ойлгох нь маш чухал. 예, 성경에는 구원을 다양한 의미로 사용합니다. За Библиэлд болохоор авралыг маш олон утгаар хэрэгэлдэг. 예, 질병에서 나은 것도 구원이고, За өвчнөөсөө эдгэрхийг аврал гэж хэлээд байдаг. 예, 그리고 그 약속의 땅 가나안으로 들어가는 것도 구원이고, Амлалтын газар болох Канаан руу орохыг бас аврал гэж хэлдэг. 예, 풍랑이나 큰 자연 재해 가운데 건진받는 것도 구원입니다. Байгалийн хүчтэй тийм гамшиг те байгалийн гамшигаас аврагдахыг бас аврал гэж ярьдаг. 근데 예수님은 죄로부터 우리를 구원하시는 구원자입니다. Харин Есүс биднийг юунаас аварсан бэ гэх юм бол гим нүглээс, гимтэй амьдралаас Есүс биднийг аварсан байгаа. 예, 신천지가 말하는 구원은 무엇일까요? Тэгвэл шин тэнгэр газрынхны ярьдаг аврал нь юу бол? 신천지가 말하는 구원은 교회에서 신천지로 넘어가는 게 구원입니다. Шин тэнгэр газрынхны ярьдаг аврал нь болохоор Христийн чуулганаас шин тэнгэр газар руу орох нь аврал гэж үзэж байгаа. 그들은 교회를 지옥 바벨론 세상이라고 얘기합니다. Тэд нар болохоор Христийн чуулганыг болохоор там Вавилон хот гэж үздэг. 신천지야말로 천국이라고 그럽니다. Харин өөрсдийнхөө шин тэнгэр газрынхаа тэр бүлэглэлээ болохоор энэ бол мөнхийн улс гэж баярлж хөөрдөг. 근데 신천지에 가면 천국이 아니라 지옥같이 삽니다. Харин шин тэнгэр газарт орох юм бол ямар ч тийм мөнхийн улсад амьдарч байгаа сэтгэгдэл биш тамд амьдарч байгаа юм шиг тийм хэцүү байдаг. 이들은 매일 사람들을 접촉해서 전도할 포섭자의 전화번호를 따서 보고해야 됩니다. Тэд нар байн гудамжинд гараад сайн мэдээд харах хүмүүсүүдийн хүмүүс олзлох хүмүүсүүдийн дугаарыг олох хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор байн тэр зүйлд ингээд зүтгэж ажилдаг. 매일 보고해야 할 일정 그 번호 이상을 보고해야 되도록 할당량이 정해져 있습니다. Тэгээд өдөр болгон би тэдэн хүний утасны дугаар авчирсан гэдгээ байн тайлгнж хэлж өгөх ёстой. 그거를 제대로 채우지 못하고 보고를 못하면 엄청난 압박과 스트레스를 가합니다. Тэгээд сайн мэдээд харах болоод хүмүүсүүдийн утасны дугаарыг олох зүйл нь өөрийнхөнтэй хийх ёстой стандарт нь хүрэхгүй байх юм бол дээрээс байнга ингээд шүүмжлүүлдэг чи залахгүй байна, хийхгүй байна, болохгүй байна, бүтэхгүй байна гэдэг. 그래서 한국에서 신천지에 10년 이상 지낸 사람들은 몸이 한두 곳씩 다 아파요. Тийм болохоор шин тэнгэр газарт болохоор орсон хүмүүс дундаас 10 жилээс дээш болох юм бол хүмүүсүүдийн бие маш их мууддаг эрүүл мэндээрээ. 스트레스가 너무 심해가지고 몸이 고장 납니다. Стресс амар хэцүү нөө дээрээс ирэх дарамтуудтай сайн мэдээ тараасангүй утасны дугаар олж ирсэнгүй гэсэн дарамтууд их учраас бие нь ингээд маш их мууддаг эрүүл мэнд нь. 예, 바이블 백신 센터에서 신천지에 오래 있다가 이제 상담을 받고 회심한 분들이 계세요. Солонгосын Библийн вакцины төвд болохоор зөвлөгөө өгөх төвөөр дамжуулаад шин тэнгэр газарт явж агаад тэндээсээ гарсан хүн байдаг. 예, 그 신천지 돌발 질문의 서문에 소개된 자매가 있습니다. 10년 있던 신천지 돌발 질문 책 서문에 소개되는 자매 10년 된 자매 이야기가 있어요. Одоо бидний энэ нөгөө нэг хэрэглэх шин тэнгэр газрынхны залжин асуултанд хариулах гэдэг номыг олж харж уншаад тэгээд Библийн вакцины төвд ингээд ирсэн нэг эмэгтэй байдаг л да. 예, 그 자매는 10년 있으면서 갑상선에
암이 생겨서 수술을 받아서 떼냈습니다. Аха. Тэр хүн болохоор шин тэнгэр газарт 10 жил шахуу байж байгаад яасан бэ гэх юм бол хор тавтартай болоод эрүүл мэнд нь муудаад хор тавтартай болоод хаглаанд орж исэн гэнэ л дээ. 또 12년 전도사 하다가 회심한 자매가 있습니다. Аха. Бас 12 жил шин тэнгэр газарт нөгөө сайн мэдээ тараагчаар одоо ахлагч гэсэн үг. Ахлагчаар үйлчилж байсан хүн шин тэнгэр газараасаа гарсан. 그 자매는 자궁을 다 드러냈습니다. 자궁 안에 자궁 여성의 자궁. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй болохоор нэг саваа ингээд ахуулж исэн гинэ. 너무 스트레스를 받아서 암이 생긴 거죠. Стрессээс болоод ингээд савны хавдар тусаад тэгээд ингээд саваа хүртэл ахуулж исэн хагалгаанд орж. 결국 거기에 오래 있을수록 인생이 망가지고 몸도 망가집니다. Тийм болохоор шин тэнгэр газар чинь мөнхийн улс гэхээс илүү те удаан байх тусам нь эрүүл мэнд нь муудаж, стресст орж харин ч улам илүү мууддаг байгаа. 여러분 물어보십시오. 예수님은 죄와 사망의 권세를 이기고 승리하셨습니다. За та бүхэнд хэлэх юм бол Есүс бол те үхлийг те ялан дийлсэн нэгэн байгаа. 그리고 죄의 권세에서 우리를 건지셨습니다. Бас үхлийн те тэр хүчээс биднийг татаж гаргаж ирсэн байгаа. 신천지에서는 이만희를 이긴 자라고 합니다. Харин шин тэнгэр газрынхан болохоор ийм анхийг ялсан нэгэн гэж үздэг. 무엇으로부터 이겼냐고 물어보십시오. Шин тэнгэр газрын хүмүүсүүдээс асуугаад үзээрэй. Юуг ялсан бэ гэж асуугаад үзээрэй. 무엇으로부터 구원했느냐고 물어보십시오. Бас юунаас биднийг аварсан бэ гэж асуугаад үзээрэй. 결국 이만희가 이긴 것은 그가 이전에 몸담던 교회의 지도자들과 싸워 이겼다고 합니다. Тэгэхэд хэрвээ хариултыг сонсох юм бол зүгээр л өмнө байсан цуглааныхаа хідэн ахлагч удирдагч нарыг ялсан гэсэн зүйл байна. 그리고 자기가 세운 신천지 교회가 진짜 천국이라고 합니다. Тэгэд өөрийнхөө босгосон тэр шин тэнгэр газрын бүлэглэлээ жинхэнэ чуулган гэж нэрлэдэг байгаа. 그거는 진짜 구원도 아니고 진짜 천국도 아닙니다. Гэхдээ тэр нь үнэндээ болохоор жинхэнэ чуулганч биш, жинхэнэ авралч биш, жинхэнэ мөнхийн улсч биш юм аа. 예. 그 다음에 중요한 명칭은 여러분 넘어가서 하나님이라는 명칭입니다. 1-3. За тэрний дараагийн чухал бас нэршил болохоор 1-3 дээр байгаа бурхан гэсэн нэршил 1-3. За 29 дугаар хуудсан дээр номны маань 29 дугаар хуудас. 여러분 우리가 예수님을 믿는 건 그냥 믿는 게 아니라 예수님을 하나님으로 믿는 거죠. За бид Есүст итгэхдээ зүгээр нэг итгэх биш, бид нар Есүсийг бурхан гэж хүлээн зөвшөөрч бурханд итгэдэг. Есүс бурханд итгэдэг байгаа. 신천지는 예수님을 하나님으로 믿지 않습니다. Харин шин тэнгэр газрынхан Есүсийг бурхан гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй, итгэдэггүй. 예, 성경은 예수님이 하나님임을 이야기하죠. Харин бидний Библи болохоор Есүсийг бурхан гэж хэлдэг. 예, 여러분 그 요한복음 1장 18절을 보십시오. За бүгдөө Библиэд илгээд Иохан номны 1-18 дугаар ишлэлийг харъя. 요한복음 1장 Иохан 1-18. 예수님은 누구시냐? 하나님 품속에 있는 독생하신 하나님이라고 합니다. За 18 дугаар ишлэлийг би энэчээс уншиж өгье. Бурхныг хинч хизээж хараагүй. Харин эцгийн өвөрдөх цорын ганц төрөгч болох Бурхан нь түүнийг таниулсан юм. 아멘. 여기 이제 독생했다라는 의미는 하나님이 예수님을 낳았다, 뭐 만들었다 그런 뜻이 아닙니다. За энд гарч байгаа төрөгч гэж үг байна те. За энэ төрөгч гэдэг үг нь болохоор Бурхан Есүсийг төрүүлсэн, Бурхан Есүсийг гаргасан гэсэн утга бол биш ээ. 예, 이거는 바이블 백신 1 삼위일체 부분에 자세히 나와요. За энэ төрөгч гэдгийн тайлбар нь болохоор Библийн вакцины нэг номон дээр маш дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байгаа. 예, 하지만 짧게 말씀을 드리겠습니다. Гэвч ингээ богинохон тайлбарлах гад үзье. 성경에서 낳았다라고 하는 건 비유적으로 사용을 합니다. Энд гарч байгаа төрөгч гэдгийг болохоор зүйрлэлийн шинжээр ингээд хэрэгжилж байна. 예, 빌레몬서 1장 10절에 보면 사도 바울이 감옥에 있을 때 믿음의 아들 오네시모를 낳았다라고 합니다. За Паул болохоор Пилемон номын 1-р бүлгийн 10-р ишлэлдэр шоронд байхдаа би итгэлээрээ төрүүлсэн Онесийн тухай ярьдаг байгаа. Итгэлээрээ төрүүлсэн гэж. 예, 여기서 낳았다는 건 믿음 안에서 아버지와 아들의 관계로 질서졌다는 뜻이죠. 질서 지어졌다는 뜻이죠. За яг тэрнтэй адилхан энэ нь болохоор итгэл дотроо Паул Онесийг одоо өөрийн хүү болгож төрүүлсэн гэсэн үг гарч байна.
예, 마찬가지로 영원부터 함께 계셨던 성부 성자께서 Яг үүнтэй адилхан эхлэлээс ахуулаад мөнхөд оршигч эцэг бурхан, хүү бурхан 예, 우리의 구원을 위하여 бидний авралын төлөө 예, 하나님의 구원 경륜에 순종하여 예수님이 이 땅에 내려와 우리를 위해 기꺼이 생명을 내어 주시기로 질서 지어진 아버지와 아들의 관계로 질서 지어졌다는 뜻입니다. бидний авралын төлөө болохоор хүү бурхан энэ дэлхий дээр хүний төрхөөр иржтэй биднийг аврахын тулд бурхны авралын тэр төлөвлөгөө гүйцэлдүүлэхийн тулд өөрийгөө золиослоод хүний төрхөөр энэ дэлхийд ирж бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон өөрийгөө өргөжтэй энэ авралын төлөвлөгөөнд дуулууртай байгаа энэ харилцаагаа төрөгч гэж хэлж байгаа. 예, 이것을 우리 바이블 백신 1권에서는 조금 어려운 말로 설명을 했는데 존재론적 동등성과 경륜적 종속이라는 말로 표현을 했습니다. За энийг болохоор Библийн вакцины нэг номон дээр жоохон хэцүү үгээр тайлбарласан ч гэсэн оршин байх 적 동등성. оршин байгаа нөхцөл байдал. 그러니까 тэнцүү энэ тэнцүү эрх мэдэл дотор энэ тэнцүү байдалд оршин байхыг хэлж байгаа. 예, 존재적으로는 성부, 성자, 성령이 동등하신데 оршин байгаагийн хувьд болохоор эцэг, хүү, ариун сүнс яг энэ тэнцүү оршин байгаа. 예, 하나님의 구원 역사를 이루기 위해 자발적으로 하나님의 아들의 동등됨을 내려놓고 이 땅에 내려오셨다는 뜻입니다. харин бурхны авралын төлөвлөгөө гүйцэлдүүлэхийн тулд өөрийнхөө бурхан байсан те мөн чанараа түр түтгэлзээд энэ дэлхий дээр хүний дүр төрхөөр ирэхийг хэлж байгаа. 예, 여러분 요한일서 5장 20절을 보십시오. 요한일서 5장 20절. За бүгдөө 1-р Иохан номны 5-р бүлэг дээр хамтдаа очие. 1-р Иохан 5-р бүлэг. 예, 한번 읽어보세요. 5장 20절. За 1-р Иохан 5-р бүлгийн 20-р ишлэл. 5-ын 20-р ишлэл. Хамт уншия 3-ий. Бурхны хүү ирээд бидэнд үнэн нэгнийг мэдүүлэхийн тулд ухааныг өгснийг бид мэднэ. Бид тэр хүү үнэн нэгэн болох түүний хүү Есүс Христийн дотор байна. Тэр бол үнэн бурхан бөгөөд мөн хайм билээ. 아멘. 예, 여기 보면 중요한 두 가지를 얘기합니다. 자, энэ ишлэлээс харах юм бол маш чухал хоёр зүйлийг ярьж байгаа. 첫 번째는 예수님이 참 하나님이라고 합니다. нэгдүгээрт нь болохоор Есүс бол жинхэнэ бурхан гэж. 그다음에 예수님은 영생이라고 그러죠. 자, хоёр дахь зүйл нь болохоор Есүс өөрөө мөнх амь юм гэж гарч байна. 예, 신천지인들은 신앙생활하는 이유가 영생 얻기 위해서라고 그럽니다. Шин тэнгэр газрынхан тэр бүлгэмдээ байгаа ганц зорилго нь болохоор мөнх амийг олохын төлөө гэж ярьдаг. 예, 여기서 영생이라는 말은 신천지인은 보통 한자로 풀어서 영원할 영자, 생명생자를 씁니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор энэ мөнх амь гэдэг үгийг болохоор ханзаар ингээд задалж тайлахтаа болохоор мөнхөд амьдрах амь. 예, 그래서 eternal life죠. 오래 사는 걸 영생이라고 그럽니다. Тэд нар болохоор урт хугацааны турш удаан амьдрахыг мөнх амь гэж үзээд байгаа. 예, 그런데 신천지인들에게 당신들이 알고 있는 영생은 성경이 말하는 것과 다르다 얘기하십시오. Харин шин тэнгэр газрын хүмүүст болохоор та нарын ярьж байгаа тэр мөнх амь чинь тэ Библийн ярьж байгаа мөнх амиас өөр гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. 그리고 요한일서 5장 20절을 펴서 읽으라고 하십시오. Тэгээд Иохан 1-р Иохан номын 5-р бүлгийн 20-р ишлэлийг гаргаж үзүүлээ те энэ мөнх амь гэдэг үгийг уншаад үзээрэй гэж хэлж өгөөрэй. 예, 그래서 여기 보면은 예수님이 영생이라고 그러죠. Тэгээд энд болохоор Есүсийг мөнх амь гэж танилцуулсан байна. 예수님이 영생이기 때문에 영생이신 예수님을 믿고 예수님을 영접하는 것이 영생을 얻는 것이라고 얘기해야 됩니다. Есүс өөрөө мөнх амь учраас мөнх амь болсон Есүс Христэд итгэж Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрж хүлээн авах нь мөнх амь юм аа. 이런 질문들은 신천지인들이 배우지 않았기 때문에 여러분이 갑자기 이렇게 물어보면 상당히 당황들합니다. Ийм асуултыг болохоор шин тэнгэр газрынхан мэддгүү учраас магадгүй та нар ингэж асуух юм бол тэд нар үнэхээр сандраад гайхаад анх удаа сонсож байгаа асуулт учраас хариулж чадахгүй сандардаг. 그 외에 성경에서 예수님을 하나님이라고 고백하는 성경 구절들은 여러 곳 등장합니다. За тэгээ үүнээс гадна болохоор Есүс бол бурхан гэдгийг гэрчилсэн, тунхагласан Библийн ишлүүд маш олон байгаа. 예, 여러분 그 책에 보면 여기 요한복음 20장 28절
За, 히브리서 ном- 1장 8절. 29-р ишлэлийн 29-р хуудсын номноос харах юм бол Иохан 20:28-д Есүс бол бурхан гэж гарч байна. 그리고 로마서 9장 5절, 디도서 2장 13절. За, Ром 9:5, 1-р Иохан 5:20 те. 그리고 이사야 9장 6절. За, Исая номон дээр бас гарсан байна. 9-6-р ишлэл дээр. 예. 자, 그런데 여기 계시록 5장 12절에 보면 재미있는 또 말씀이 나옵니다. 2장. 계시록 5장 12절 여기 자, 책에 나와 있는 것처럼. Ийм олон ишлэлүүд гарч байгаа. Мөн Илчлэлт номын 5-р бүлгийн 5-р бүлгийн 12-р ишлэлдэр бас нэг сонирхолтой Есүсийг бурхан гэж гэрчилсэн ишлэл гарч байгаа. Илчлэл 5:12. 예, 예수님이 하나님이 아니라고 주장하는 신천지인들에게 요한계시록 5장 12절을 펴서 읽혀 주십시오. За, магадгүй те Есүсийг бурхан биш гэж үгүйсгдэг тэр шин тэнгэр газрынханд болохоор Илчлэлт номын 5-р бүлгийн 12-р ишлэлийг гаргаж ирээд үзүүлж өгөөрэй тэднэрт. 예, 12절, 13절 읽어 보십시오. За, би энэ чэнэс 5:12, 13-р ишлэлийг уншия. Тэд чанга дуугаар нэдлүүлсэн хураг, хүч, баялаг, мэрэгэн ухаан, сүр хүч, хүндлэл, алдар ба магтаалыг авах зохистой гисгээж байлаа. Тэнгэр газар дээр, газрын доор, тэнгис дээр болон тэдгээрийн дотор байгаа альва бүтээгдсэн юмс бүгдээрээ сэнти залрагч ба хурганд магтаал хүндэтгэл алдар сүр хүч нь үеийн үед байх болтугай гисгээж байлаа. 아멘. 자, 아멘. 읽으면은 죽임 당하신 어린 양에게 영광과 찬송, 경배를 드리죠. За, энэ ишлэлээс харах юм бол нэдлүүлсэн хурганд болохоор сүр хүчийг, хүндлэлийг, алдар магтаалыг өргөж байна. 예, 13절에 보좌에 앉으신 어린 양에게도 영광과 권능을 세세토록 돌립니다. За, 13-р ишлэл дээр ч ихсэн сэнти заларсан байгаа хурганд магтаал, хүндэтгэл, алдар сүр хүчийг үеийн үед өргөж байна. 예수님이 하나님이 아니고 사람이라면 목자라면 목자에게 영광 돌리는 건 우상 숭배입니다. Хэрвээ Есүс бурхан биш хүн юм бол хүнд алдар магтаал хүндэтгэлийг өргөнө гэдэг бол шүтэн шүтэх гэсэн үг. 이만희는 기도할 때 예수님의 이름으로 기도하라고 가르칩니다. Иманхи болохоор заахтаа болохоор Есүсийн нэрээр залбираарай гэж заадаг. 왜 예수님의 이름으로 기도하냐고 물어보십시오. Яагаад Есүсийн нэрээр залбирах ёстой юм бэ гэж асуугаад үзээрэй. 그것은 예수님이 참된 구원자이기 때문에 그렇습니다. Яагаад вэ гэвэл Есүс жинхэнэ аврагч учраас юм. 그리고 기도는 절대 사람의 이름으로 기도할 수 없습니다. Залбирлыг огтхончтой хизээч хүний нэрээр хийж болохгүй. 기도는 하나님의 이름으로만 하는 겁니다. Залбирал бол зөвхөн Бурхны нэрээр бид нар залбирдаг. 그래서 예수님은 구원을 주시는 하나님의 이름이죠. Тийм болохоор Есүс болохоор Бурханаас бидэнд өгөгдсөн тэр гайхамшигтай нэр байгаа. 사도행전 4장 12절을 펴서 읽어 주시길 바랍니다. За, тэгээд Үйлс номын 4-р бүлгийг бас гаргаж ирээд тэдэнд уншиж өгөөрэй. 예, 사도행전 4장 12절을 체크하셨다가 꼭 읽어 주세요. 신천지로 За, 만나면. Үйлс номын 4-р бүлгийн 12-р ишлэлийг та бүхэн заавал тэмдэглэж авч байгаа тэдэнд уншиж өгөөрэй. 예, 같이 읽습니다. Үйлс 4:12 хамтдаа уншия 3 Өөр хэний ч дотор л аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүнд эс өгөгдөв. 아멘. 아멘. 예. 천하 만민 가운데 구원 얻을 이름은 예수 이름밖에 없습니다. Тэнгэрийн доор те Есүсээс өөр аврал авах нэр өгөгдөөгүй гэж бичсэн байна. 예. 자, 그다음에 우리가 또 주목해야 될 하나님의 아들인 예수님의 이름은 말씀 1-8입니다. За, бас нэг Есүсийн нэршлийн тухай бид нар бас гол авч үзэх нэг нэршил болохоор 1:8 болох үг гэсэн үг. Есүсийн нэршил нь 1:8 үг. 1-8. Номны шүү за. Номны 30 дугаар хуудсанд байгаа. Библийн вакцины 2 номны 30 дугаар хуудсанд 1:4 дээр биш 1:8 дээр логос гэж байгаа. 30 биш юм биш үү? 자, 요한복음 34 дугаар хуудас. 34 дугаар хуудас. 요한복음 1장에 보면 За, Иохан номын 1-р бүлгийг харах юм бол 태초에 말씀이 계시는데 이 말씀이 하나님과 있었고 이 말씀은 곧 하나님이라고 그럽니다. За, Эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-р ишлэлд ингэж байдаг те. Эхэнд үг байсан ба үг бурхантай хамт байсан агаад үг нь бурхан байваа гэж бичигдсэн байдаг.
그래서 신천지인들은 말씀이 하나님이고 하나님이 말씀 이렇게 얘기합니다. Аха. Харин шин тэнгэр газрынхан болохоор үг нь бурхан, бурхан нь үг гэж тайлбарладаг. 예. 말씀이 하나님이기 때문에 하나님을 알려면 이 말씀을 갖고 아는 게 하나님을 아는 것이다 이렇게 얘기를 하죠. Үг нь бурхан учраас үгийг таньж мэдэх юм бол бурханыг таньж мэдчихэна гэсэн үг гэж ярьдаг. 그래서 신천지인들은 말씀이 곧 하나님이라는 얘기를 많이 합니다. Тийм болохоор шин тэнгэр газрынхан болохоор үг бол бурхан гэсэн үгийг амар их ярьдаг. 예. 근데 여기서 말하는 말씀은 그냥 성경 말씀이 아닙니다. 신천지인들은 이거를 성경 말씀이라고 생각하죠. Харин энд гарч байгаа энэ үг гэдэг нь болохоор зүгээр нэг Библийн үгийн тухай яриаггүй. Шин тэнгэр газрынхан болохоор энд гарч байгаа үг гэдэг үгийг Библийн үг шиг ойлгоод байдаг байхгүй юу? 예, 여기서 이 말씀은 쭉 1장 1절부터 읽어보면 이 말씀이 누구냐 곧 9절에 나오는 세상에 와서 사람에게 비추는 빛이라고 얘기합니다. За хэрвээ энэ үг гэдэг нь яг хэнийг хэлж байна гэдгийг олж харахын тулд бид нар дээрээсээ доош нь ингээд гүйлгүүлээд унссаар хагаад 9-р ишлэлээр ирэх юм бол ертөнцид ирж хүн бүрийг гэрэлтүүлдэг жинхэнэ гэрэл байваа гэж байгаа үг нь. 예, 그리고 이 말씀이 11절에 자기 땅에 왔다고 그러죠. Тэгээд 11-р ишлэлдэр болохоор энэ үг нь тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг эс хүлээн авчээ гэж байгаа. 12절에는 이 말씀에 이름이 있다고 그럽니다. 12-р ишлэлдэр болохоор энэ үгэнд болохоор нэр байдаг гэж байгаа. 예, 그리고 더 나아가서 14절에는 이 말씀이 사람이 되어 이 땅 가운데 왔다는 겁니다. Тэгээд 14-р ишлэлд үргэлжлүүлээд унших юм бол 1-14-р ишлэлдэр үг нь хүмүүсийн дунд те махан бий болж ирсэн гэж бас бичигдсэн байгаа. 그래서 여기서 말씀은 성경 말씀이 아니라 하나님의 말씀 되신 예수 그리스도를 말하는 겁니다. Тийм болохоор энэ Эхлэл номын 1:1 дээр гарч байгаа үг гэдэг нь Библийн үгийг хэлээгүй харин бурхан үг те бурхан 하나님의 말씀이 되신. те Иохан ном. Уучлаарай Иохан 1:1 шүү зэ. Иохан 1:1. За энэ үг нь болохоор Библийн үгийг ярьж байгаа үг бол биш. Иохан 1:1 нь болохоор ямар үг гэсэн үггүй бурхныг хэлж байгаа. 예. Тэр тусмаа Есүсийг хэлж байгаа. 예. 그래서 여기 이제 이 말씀이 단순히 성경 말씀이 아니다라는 걸 얘기해 주셔야 되는데요. Тийм учраас шин тэнгэр газрынханд энд гарч байгаа энэ үг гэдэг чинь Библийн үгийг хэлж байгаа юм биш ээ. Эн чинь Есүсийг хэлж байгаамаа гэдгийг танилцуулж өгөх ёстой. 예, 여기 말씀은 헬라어로 호로고스라고 되어 있습니다. За энэ үг гэдэг нь болохоор грек хэлээр логос гэсэн үг байгаа. 예. 그냥 로고스가 아니라 태초부터 하나님과 계셨던 그 로고스입니다. За зүгээр нэг логос биш энэ хуу гэдэг байгаа нь болохоор нөө ялгац гişүүн баггүй юу? Онцгойлж байгаа цорын ганц гэж онцгойлж илж байгаа ялгац гişүүнтэй логос байгаа. 예. 참고로 여러분 1장에 보면 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다고 그러거든요. За Иохан номны 1-р бүлэг дээр харах юм бол энэ үг бурхантай хамт байсан гэж бичигдсэн байгаа. 예, 여기서 이 말씀이 하나님과 함께 있다고 할 때 그 하나님은 호세오스라는 말을 사용합니다. 정관사가 붙어 있습니다. За энд гарч байгаа энэ үг гэж логос гэдэг үг бичигдсэн байгаа энэ хэсэг дээр болохоор уртталтан дээр ялгац гişүүн нь заавал бичигдсэн байгаа. 근데 1장 1절 맨 끝에 이 말씀이 곧 하나님이다라고 할 때는 정관사가 없이 그냥 이 말씀이 세오스다 이렇게 얘기를 합니다. За тэгээд 1-р бүлгийн 1-р ишлэл Иохан номын 1-р бүлгийн 1-р ишлэлийн сүүлд нь үг нь бурхан байв гэж байгааз те үг нь бурхан байв гэдэг дээр нь ялгац гişүүн нь байхгүй байгаа. 예, 이 말은 이 앞에 나와 있는 이 하나님은 성부 하나님을 말하는 거예요. За өмнө гарч байгаа бурхан гэдэг нь болохоор эцэг бурхныг хэлж байгаа. 예, 말씀 되신 그리스도가 성부 하나님과 함께 있었다는 겁니다. 1장. Тэгэхээр үг болсон бурхан маань эцэг бурхантай хамт байсан гэсэн үг. 그런데 이 말씀이 곧 하나님이라는 말은 이 성부 말씀 되신 그리스도가 곧 하나님의 본질, 본체 되신다 이런 뜻입니다. Тэгээд төгсгөл хэсгийн үг нь бурхан байв гэж байгаа те 1-р ишлэлийн 1 дээр үг нь бурхан байв гэдгийн энэ үг нь болохоор өөрөө Есүс бөгөөд энэ бурхан гэдэг нь хүү бурхныг 그래서 여기서는 정관사가 없습니다. хүү бурхныг хэлсэн учраас ялгац гişүүн байхгүй байгаа юм. 그래서 여기서 이 말씀은 말씀 되신 그리스도, 예수님을 지칭하는 또 다른
이제 표현으로 등장을 하는 거죠. Аха тийм болохоор Иохан номны 1-р бүлгийн 1-р ишлэл маань үг болох те Есүс Христийг нэрлсэн нэршлийнх нь нэг хэлбэр байх нэ. 그래서 성경 말씀과 말씀 되신 그리스도는 다르다라는 Тийм 걸 учраас 얘기하셔야 돼요. Библийн үг болоод үг болж ирсэн Есүс Христ хоёр хоорондоо өөр гэдгийг тэдэнд хэлж өгөх ёстой. 예, 잠언 8장 30절을 보세요. 잠언 За бүгдөө сургаалт өгс ном дээр очицгоё. 잠언 8장 22절 23절 Сургаалт өгс номын 8-р бүлэг 30절부터 дээр очие. 33절 30절 8장 30절 За сургаалт өгс 잠언 8장 Сургаалт өгс номын 8-р бүлэг 22 23 дугаар ишлэл. Сургаалт өгсийн 8-р бүлгийн 22 23 дугаар ишлэл. Хамтдаа уншия 3А. Эрт цагийн үйлсээсээ өмнө замынхаа эхнээс ахуулан эзэн намайг бүтээсэн. Үн мөнхөөс газрын цаг хугацааны эхлэлээс би тогтоогдсон байна. 예, 22절도 됐어. 보시면요. 22절 23절 8장 22절 23절 아하 8-р бүлгийн 22 23 дугаар ишлэл дээр 읽어보세요. за дахиад нэг хамтдаа уншия. Эрт цагийн үйлсээсээ өмнө замынхаа эхнээс ахуулан эзэн намайг бүтээсэн. Өн мөнхөөс газрын цаг хугацааны эхлэлээс би тогтоогдсон байсан. 예. 그래서 예수님께서는 태초부터 하나님과 함께 계시며 창조하시는 하나님으로 함께 사역을 하셨습니다. За тэгээд энтэй хамт болохоор бид нэр сургаалт өгс номын 30 дугаар ишлэлийг бас хамт унших байсан биш үү? 8-ын 30 дээр. За энэ 30 дээр ч гэсэн Есүсийн логос гэсэн нэршил явж байгаа. Сургаалт өгс номын 8-ын 30 дугаар ишлэл дээр. 그래서 말씀은 단순히 성경 말씀이 아니라 예수님을 가리키는 또 다른 호칭이야 이렇게 이야기를 하셔야죠. Аха. Тийм учраас шин тэнгэр газарт болохоор үг гэдэг чинь зүгээр л нэг энгийн Библийн үгийг хэлж байгаа юм биш ээ. Үг чинь те логос болох Есүс Христийг бас илэрхийлсэн нэг нэршил юм а гэдгийг тэдэнд хэлж өгөөрэй. 예. 자, 그다음에 우리 예수님의 본질, 예수 그리스도의 본질 2과로 가겠습니다. За дараа нь болохоор хоёр дахь том бүлэг сэдв Есүс Христийн мөн чанар гэдэг номныхон 35 дугаар хуудсан дээр байгаа. 예. Библийн вакцины номны 35 дугаар хуудасны доор хэсэгт байна. Есүс Христийн мөн чанар гэж. 예, 예수님은 누구냐라고 할 때 사람이냐 하나님이냐고 물어보면 우리는 2-1에 나오는 것처럼 참 하나님 동시에 참 사람으로 이해해야 됩니다. За бид нар өшөө те биднээс Есүс гэж хэн бэ? Хүн байсан юм уу? Бурхан байсан юм уу гэж асуух юм бол бид юу гэж хариулах хэрэгтэй вэ гэвэл Есүс бол жинхэнэ хүн байсан, жинхэнэ бурхан байсан. 100% хүн байсан, 100% бурхан байсан гэж хариулах хэрэгтэй. 근데 우리가 성경을 보면 어떨 때는 예수님이 되게 인간적으로 보여요. Бид нар заримдаа ингээ Библийг харах юм бол Есүс болохоор маш их тийм хүн чанарлаг харагдаж байгаа. 근데 어떨 때는 또 정말 하나님 같은 신성을 나타내기도 합니다. 아하, зарим үед нь хүн мөн чанартай гэдэг нь илүү тодорч харагдж байгаа. Зарим үед нь бурхан мөн чанар нь бас илүү тодорч харагддаг. 근데 우리는 이쪽으로 기울어서도 안 되고 이쪽으로서도 기울어도 안 됩니다. Тийм болохоор бид нар хүн мөн чанар руу юм уу эсвэл бурхан мөн чанар руу аль нэгэн рүү нь илүү хазааж болохгүй. 예, 그래서 네 가지 중요한 사실을 이해해야 되는데요. 아하. Тийм болохоор бид нар яг дөрвөн төрлийн маш чухал зүйлийг санах хэрэгтэй байгаа. 예, 예수 2-1에 밑에 한 20째 줄 밑에 보면은 네 가지 명제를 받아들이자 이렇게 얘기합니다. За 36 дугаар хуудсын доотлын хэсгээс харах юм бол те дөрвөн тодорхойлолтыг бүгдөө хамтдаа харж үзцгээе гэж байгаа. 예, 첫 번째는 예수님은 참 사람이다. За бүгдөө ном дээрээ тэмдэглэлээр 36 дугаар хуудсны 1-дүгээрт нь болохоор Есүс бол хүн гэж дунд нь байна те номны дунд хэсэгтэр. За Есүс бол хүн. 예, 참 사람이 참 사람이고요. 두 번째는 예수는 참 하나님이다. За хоёрдугаарт болохоор Есүс хүн байхын зэрэгцээ бас мөн Есүс бол бурхан байсан. 예, 원래 하나님 성자 하나님이 이 땅에 올 때 사람의 인성을 취해서 오신 것이죠. Анхнаасаа те хүү бурхан энэ дэлхийд ирэхдээ хүний биеэр энэ дэлхийд ирсэн байгаа. 세 번째로 예수님은 한 위격, 한 인격 안에 신성과 인성이 결합됐지만 그 안에서
섞이지 않고 구별이 됩니다. За 3 дахь нэг тодорхойлт нь болохоор ингэж бичсэн байна. Есүс нэг байр суурьнд махан бие Бурхны мөн чанар хамтдаа оршдогч дотроо ялгаатай гэж бичсэн байна те. Тэрний тэмдэглээд өгөөрэй. 그래서 한 인격 안에 신성과 인성이 있다라는 겁니다. За энэс харах юм бол нэг байр суурьнд хүн мөн чанар, Бурхан мөн чанар хамтдаа байж гин. 배고프고 힘든 것도 예수님의 인격 가운데 일어난 일이고요. Өлсөж ядарч байгаа нь болохоор Есүсийн хүн мөн чанарын нэг илрэл байна. 동시에 하나님의 놀라운 계시를 알고 지금 현재 눈에 보이는 걸 뛰어넘어 아는 전지전능한 지식과 능력을 행하시는 것도 예수님의 한 인격 안에 일어난 겁니다. За тэгээд үүний зэрэгцээ болохоор Бурхны гайхамшигтай үгийг те үнэхээр гайхамшигтайгаар тунхаглаж ярьж гайхамшгуудыг байгаль ертөнцийн дээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаа нь түүний Бурхны мөн чанарын илрэл юм аа. 그래서 예수님은 참 사람 동시에 참 하나님으로 믿는 것이 기독교의 바른 신앙입니다. За тэгээд дөрөв дэх тодорхойлт нь болохоор ингэж байна те. Есүс бол төгс хүн, төгс бурхан гэж байгаа. Төгс хүн, төгс бурхан гэдэгт итгэх нь Христ итгэл юм аа. 특별히 이제 예수님의 신성에 대해서 우리가 잘 이해할 필요가 있습니다. За бид нар онцгойлоод Есүсийн бурхан мөн чанарын талаар ч гэсэн бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 첫 번째 예수님은 하나님과 같이 스스로 계신 분, 자존성을 갖고 계신 분이십니다. За 37 дугаар хуудсан дээр харах юм бол 2-2 дээр байна те. Нэгдүгээр мөн чанарын эхний нэг зүйл нь болохоор Есүс өөрөөрөө оршигч бие даасан гэж байгаа. байдал. 출애굽기에 보면 하나님은 모세에게 나는 스스로 있는 자 아니라라고 계시를 하셨죠. Гэтэл номноос харах юм бол бурхан Мосед өөрийгөө юу гэж танилцуулдаг вэ гэвэл би бол би байдаг бурхан гэж танилцуулдаг тий. 마찬가지로 예수님께서 오셔서 아브라함이 나기 전부터 나는 스스로 있었다라고 얘기하십니다. Яг үүнтэй адилхан Есүс ч гэсэн юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол Авраамыг төрхөөс өмнө би бол би байдаг бурхан юм а гэж өөрийгөө Есүс танилцуулсан байгаа. 두 번째는 편재성입니다. 편재성. За хоёр дахь зүйл нь болохоор хаа сайгүй оршигч. Есүсийн мөн чанарын хоёр дахь зүйл нь хаа сайгүй оршигч байна. 38 дугаар хуудсан дээр тий номны 하나님의 성품 중에 하나님의 신성 중에 편재성이라는 것이 있습니다. За энэ бол Бурхны мөн чанаруудын нэг болох хаа сайгүй орших мөн чанар гэж байдаг. 하나님은 영이시고 온 땅에 충만하신 하나님이죠. Бурхан сүнс учраас энэ дэлхийн бүгдийг дүүргэж чадах тийм гайхамшигтай төгс орчигч сүнс байгаа. 여러분 시편 139편을 보십시오. За бүгдөө 시편 дуулал номын 139편 139 дугаар бүлгийг гаргацгаая. Дуулал номын 139 дугаар бүлэг. Дуулал 139 дугаар бүлэг. 7절부터 10절까지 읽어주세요. Дуулал 139-ийн 7-оос 7절부터 10절. За 7-оос 10 дугаар ишлэлийг хамт уншъя. Дуулал 139-ийн 7-оос 10 хамт уншъя. 3 Таны сүнснээс би хаашаа одох вэ? Эсвэл таны оршихугаас би хаашаа зүхтах вэ? Хэрэг би тэнгэр өөд очивол та тэнд. Хэрэг би үхсдийн ордон дээр ор засвал харах тун та тэнд. Үүрийн гэгээгээр жигүүрлэн далайн хамгийн алсын хэсэг цуувал тандж мутар тань намайг удирдах баруун мутар тань надаас зуурна. 아멘. 하나님이 이 세상에 충만하신 것처럼 부활하신 예수님도 온 땅에 충만하십니다. Бурхан энэ дэлхийг дүүргэжтэй оршиж байдгийн адил дахин амилсан Есүс Христ мэн ч гэсэн энэ дэлхий дээр дүүргэн оршдог. 예수님은 부활하신 이후에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 함께 있다고 그러겠습니다. Есүс амилсныхаа дараа юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 2 буюу 3 хүн миний нэрээр цуглах юм бол би тэдний дунд оршино гэж хэлсэн. 세상 끝날까지 함께 하겠다고 그러셨죠. Тэгээд би тэдэнтэй дэлхийн төгсгөл хүртэл хамт байна гэж хэлсэн. 부활하신 이후에 문이 닫힌 곳에 갑자기 제자들에게 나타나셨다가 사라지기도 하셨습니다. Есүс амилсныхаа дараа хаалхан цоочтой байгаа тэр өрөөнд гинт нэвтэлж орж ирж ирсэн байгаа. 부활하신 이후에 예수님은 온 땅에 충만하신 주님이십니다. Есүс амилсныхаа дараа энэ дэлхийг дүүрэн оршиж байсан. 공간 안에 갇혀 계신 분이 아니죠. Ямар нэгэн орон зайд хязгаарлагдсан оршоогүй. 그 다음에 예수님의 이제 중요한 신성 중에 하나가 전능하심입니다. 5번에
5번에 전능하심. За тэрний дараах бас нэг чухал мөнч бурхан мөн чанарын нэг зүйл нь болохоор бүхнийг чадагч гэж байгаа. 39-р хуудсан дээр 예. бүхнийг чадагч. 능치 못한 일이 없이 모든 기적을 행하셨죠. За Есүс Христ бүхнийг чаддаг. Хийж чадахгүй зүйл гэж нэгч байхгүй. 또 죽은 사람의 생명을 살리셨습니다. Үхсэн нэгнийг амьлуулсан. 왜냐하면 그분이 부활이요 생명이셨기 때문입니다. Яагад гэвэл Есүс өөрөө ам бөгөөд амьлал учраас юм. 그다음에 6번째로는 영광스러운 분이십니다. За 7дугаарт нь болохоор алдар нэртэй сүр жавхлантай сүү алдартай нэг юм. 예수님은 하나님의 독생자의 영광이 충만하죠. Есүс Христний эцгийн цорын ганц нэгний алдраар дүүрэн гэж бичигдсэн байдаг Библиэд. 예, 독생자의 영광이라는 건 곧 독생자가 갖고 있는 하나님의 영광이란 뜻입니다. Эцгийн цорын ганц нэгний алдраар дүүрэн гэдэг нь эцэгтэй адил те алдар нэртэй гэсэн мөн чанарыг илэрхийлж байгаа. 그래서 예수님은 영광과 능력을 받기에 합당하신 분이죠. Тийм учраас Есүс алдар магтаал сүр жавхлан те магтаал хүндлэлийг авах зохистой бурхан юм аа. 예, 여러분 이걸 제대로 이해하지 못하면 신천지나 다른 이단들이 예수님을 비하할 때 그들의 말에 홀딱 넘어갈 수 있습니다. Та нар энэ зүйлийг маш тодорхой ойлгож мэдэж итгэхгүй бол шин тэнгэр газрынхны ярьж байгаа зүйл маш амархан гуйвж орох боломжтой. 이들은 예수님이 부활할 때 육체로 부활하지 않고 영으로만 하늘로 올라갔다고 그럽니다. Гаж урсгалынхан болохоор Есүс Христийг махан биеэрээ амьлаагүй зөвхөн түүний сүнс нь амьлсан гэж үздэг. 예수님이 구름 타고 가셨다고 그러죠. Тэгээд Есүс нөгөө үүл хөлөглөн тэнгэрүүд одсон байгаа те. 그럼 물어보면 아니 어떻게 사람이 구름을 타냐? Тэгээ хүмүүсүүдийг залжин аргаар ингэж асуудаг. Яаж хүн үүл хөлөглөх вүлээ гэж асуудаг. 구름을 타면 무슨 구름을 타셨겠냐? Тэгвэл ямар үүл хөлгөлсөн юм бэ гэж бас асуудаг. 뭉게 구름을 타셨겠냐? 나비 구름을 타셨겠냐? 먹구름을 타셨겠냐? Ирвэхэний хэлбэртэй үүлэн дээр суусан юм уу эсвэл өтгөн үүлэн дээр суусан юм уу нэмгэн үүлэн дээр суусан юм уу гэж залжин маягаар асуулт асуудаг. 말이 안 되지 이렇게 얘기합니다. Тэгээд боломжгүй штэ боломжгүй үстэй гэж хэлдэг. 그래서 구름은 영적으로 봐야 되고 영적으로 하면 이거는 비유를 얘기하는 건데 비유로 보면 이건 영을 비유한 것이 구름이야 이렇게 얘기합니다. Тийм учраас үүлийг болохоор тэр чигээр нь ойлгож болохгүй зүрлэлээр ойлгох хэрэгтэй. Үүл бол сүнс эс юм аа. Бид нар сүнс гэж ойлгох хэрэгтэй гэж залжин аргаар гуйлж тайлбарладаг. 또 이렇게 얘기합니다. 예수님이 공중재림할 때 나팔 소리와 함께 오신다고 그랬는데 Тэгээд Есүс энэ дэлхий дээр дахин залран ирэх үед бүрээн дуу гарна гэж байдаг те Библиэлд. 하늘에서 나팔을 불면 온 지구촌에 다 들릴 수 있겠냐 그럽니다. Тэгээ хүмүүсээс залжин аргаар юу гэж асуудаг вэ гэх юм бол Тэнгэрээс ингээ бүрээн дуу дуугарахад бүх дэлхийн хүмүүс сонсож чадна гэж юу гэж асуудаг. 나팔을 몇 개를 불어야 온 지구촌에 동시에 다 들리겠냐? Хэдэн ширхэг бүрээдчиж те энэ дэлхийн бүх хүмүүс сонсож чадах вэ гэж хэлдэг. 예수님이 공중에서 이렇게 올 때 지구촌 한 곳에서 오면 지구촌 반대편에 있는 사람들은 예수님이 오시는 걸 못 보지 않겠느냐 이렇게 얘기합니다. Тэгээ тэд нар залжин аргаар юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол за Есүстэй энэ дэлхийн нэг өнцгөөс ирж хахад нөгөө талд байгаа өнцгийн хүмүүсүүд нь түүнийг харж чадахгүй юм биш үү те дэлхийн бөмбөрсгийн нөгөө талын хүмүүсүүд нь харж чадахгүй бүрээн дууг нь сонсож чадахгүй юм биш үү гэж ярьдаг. 그래서 오시는 데를 잘 알아야 된다 이렇게 얘기하죠. Тийм учраас ирснийг ирэх үед нь сайн мэдэх хэрэгтэй, сайн сонсох хэрэгтэй гэж. 그럼 어디에 오실까? Тэгээ хаана ирсэн байгаа вэ? 이사야 46장 11절에 보면 동방에서 의인이 온다 그랬다. 이사야. За Исая номонд болохоор нөгөө дорндоос ирнэ гэсэн нэг тийм ишлэл байдаг. 동방은 어디냐? 한국이다. 이렇게 얘기합니다. За тэгээ дорн гэдэг нь болохоор Солонгосыг хэлж байгаамаа гэж бас тайлбарладаг. 예, 몽골에서도 제일 끝으로 가면 한국이 동방이죠. Тэгээ Солонгосоос болохоор ийшээгээ ингээ явхлаар хамгийн төгсгөлд нь биш ээ Монголоос явхлаар хамгийн төгсгөлд нь ямар тач Солонгос байдсан байна л да. 그래서 다 한국으로 가자 그럽니다. Тийм учраас бүгдөө Солонгос руу явцгаая. 이거는 예수님의 편재성, 능력을 모르기 때문에 하는 말입니다. Энэ зүйл болохоор яаж ийнэ гэх юм бол Есүсийн төгс хүчэд бүхнийг чаддаг хаа сайгүй оршигч гэсэн энэ мөн чанарыг үгүйсгсэн үзэл юм аа. 예수님은 온 땅에 충만하신 분입니다. Есүс энэ дэлхий дүүрэн оршиж чадна. 온 땅에 충만하게 임하시면 어디에 있든 상관없습니다. Энэ дэлхийд дүүрэн оршин байгаа бурхан учраас хаач байсан хамаагүй. 하나님의 능력이면 나팔을 하나만 불어도 온 세상에 쩌렁쩌렁하게 다 들릴 줄로 믿습니다. Бурхны хүч чадал бол нэг ширхэг бүрээ байсан ч гэсэн энэ дэлхийн бүх газар сонсогдно гэдэгт итгэж байна.
너희는 하나님의 능력도 모르고 성경도 모르는구나 얘기하셔야 됩니다. Тийм болохоор тэднийг ингэж зэмлээрэй те. Та нар Библиэч мэдгүй, Бурхны хүч чадлыг ч мэдгүй. Яасан хаашаа ингэж зэмлээрэй. 예, 우리 여기까지 우리 하나님 예수님에 대한 아주 중요한 핵심적인 부분들을 좀 봤고요. 나머지 부분들은 여러분들이 계속 공부하면서 계속 읽어가면서 익혀가시면 좋을 것 같습니다. За бүгдөө Есүсийн нэршил болоод Бурхан мөн чанарын тухай ингээд суурлаа. Тэгээд амртаач үргэлжлүүлээд бас та бүхэн уншаа сураасай гэж хүсэж байна.